Salut internet Mali Mandinka kuri basi tawla ni basi tawla ala kana basi kambela jilenna kaw fo ka wal mando fo limini tantala toujours balma ke do agas 24 mbora mboku make foye Mali code do mamunu sikilendo jamana koka krengrenya mamunu be francia ni kibaru ni info ka lasaw bela jilenna ka sabu ke beki kulusi yere la beki jantu yere la c'est très important comme be ka ke jamana in kono avec ka orienter faye ni appartement kono kechugo mina ani sira dawla ani mamunu beta barakero la kechugo mina kewale mununa ibe ka mawu mine ko rapatrie katanu ye Mali kono anu ku mara ya kalo kele kalo fla nu beta nu ye Mali kono hakilna minni tableau min kono dobena adado ala ka wala wala parce que kadala tege dalemba kiseka ko chama min be ka orienter ka sabo ke 70 malende munu bolo balma ke ni su oh rasbat ça va ouais ça va alhamdulillah yere. Voilà, né Mohamed Bradjido. Ouais. Et possession Faïla. John Faye. Et possession Faïla, Paris 15e. D'accord. Voilà. Bon, pour le moment, c'est ça. Bon, t'as do pour Beba Kalama, mais Hakila Mokotaman qu'on est Kalama. D'accord. Et au don, on a un Faïla. Yani ou kana on ka Faïla, Faïla, Doban Krefe, Kofalguer. Unana yono folo uye mogo ta yono unutara. Bon, hakila mogo uko mogo fulani ona be wulu arapatre bon o jamana were mogo bala. Ka fara malien ka wulu la taga me kelembe obe no sisa uyobla. Bon ubora yeno unana on yere ka faela no e processionné avec 15e konani Montparnasse manja. Ouais. Unana yeno uni camion nana mogo fen kumbe no ya bet u ye fen la papier te mogo bolo tarna be bon u tale nu ye unu tara centre de ntado centre mi ube mogo marano Vinceni parce que ni tara no droit avec comme ibe salle d'entente la ka volma kono. D'accord. Bon u tale yono u ye do ye kalo kelenke do ye kalo kele ani donike mais ko be togom na sa nere munu tara nere dombagaw do faela nu be ñogon kalama hali bi de pour tara fo sisa appelé be nu che parce que dombaga bu nu che ko jugu voilà bon uli anya fo togomina comme ne mogo doye anka Philippe voilà na ida mise ka ulu mogo planu be ka numéro dima ube mala inu bise ka kuma ubi tate nu tara ni ye ni Mali koni dossier bila prévu sur les bolos, prévu sur les bolos, où il y a fait chocolat, mais on va consulat la catégorie passeport photocopie. Nous va ni chocolat, nous va laisser passer demain. T'as vu? Un mot plan nous va t'arrêter. Donc on a bien nos hali sisa. A fora min bora no katakuna ya fo kako. Où y a vol sebe do togola yeno malien bula kako sini où va décoller le 22 où va décoller. Il va mal là. U beta malla bu arapatue mais taru bine faye yere de lawa u bena tumina fof unana fof faye dala I be portu de mina I bena do be portu me dro u bina do camion kono wallahi ah donc u beta faye do portu la u beta faye dala u te do corona no vujo dala I boto barakelo la dro u bina si camion bama wallahi mo do be no luka gameli le kumbu bolo u do akolo ha katanuye wallahi ntine gende uka gameli bu bolo do yere be no magasin do ban krefe atara magasin abe aka na masa ba bolo abe na le dro o extra danye uka makanya si camion ma mais ibe kumina mina chogo jumene la fanka sogo famo nu yininga ibu yininga 7 de la wa Francis 7 de la ube ko imine de drone katanu yari 7 be mimbolo 7 mimbolo ube munde drone be sega ke nu be kumineta ubi ta uba foko contrôle papier u ka base be ni bela unana fa la papier be mogo munun bolo u benanu ye papier be fefe belo u yulu bla
mais papier te mogo bolo utagaraniye ibi nyinga France carte séjour de la ou bi nyina carte séjour go de nyinga ou te fo nyinga galge ni carte séjour te da mo jël nama suri mo jël tara ka fayla an ka fayla mo flatara we mo flara patre kele mbeno oye kalo kele doni ko lu bemla nyogo pe flana oye o fana bo abe komi aka kalo flaka ka dafa je sais pas ni kalo le 27 ouais bon kunu ni erga be ne wele ay ne wele 22h de ka ko sangone kalbe malla asira malla wallahi be malla u fla be u be wele tande ka ko be malla et puis problème be romina a fora ka ko ni mi testi ke yano ni testi ke yan u tese kata u bitani ye mais ni ma testi ke u tetani ye kaso galondo u ye fen fen la ta u yere dai mi fo fora ka ko u yu la ta ka sora u ma testi ke ah bon non ni sera malla malien munun be no ulu de bulu on est que ulu ka fuma a 600 a unu nana testi bemi on sait jamais peut-être banabula abenu blanca testi bemi ani prévu bon aller mi fonte no ako do imbe no we testi kale la rapport yere la mali rapport la una sera una tara yere ka mo de fe ka testi kala ka troka kelem la kata dugu kono mais bese o ke chogo di malla ma testi ke menu tra malla e be testi ke rapport fan fait parce que ni ban ibaro ya jamana do sharia tu bolo ka foki ika ke forcer ibi banka ke yandron folo be sira u ye mo folo munu mina ni kitake ni e doni ke dro u bi bla ibena faila mais una no do 600 ni ban u bi ta forcer lu tarne na sira malla mo folo ale ko u sera report la ale ya ke u ye fere bete kata malien ko no u ye testi kala yoro bela u bi laje na tila u bi bla ibe do dugo kono mais donc où il y a 1500 de bon kadi munu be jole yeno pour que u black u duma dro ku tege do 1500 duma dro u ye dum uluma donc u ka fuma u kata do ye 1500 euro di mali police de ma ako yan police 1500 ayo de di mali police munu be testi kamale u ye 1500 de bon kaduma u ya duma dro u ye srabla u ye temela kasro ma testi rege kasro ma testi ke 1500 duro madro ya le blaka teme ale mi fo de neteye ay mi fo mbe de fo ras 24 parce que tinya de kadi ale mais min kadi yembe se ka u fula be ka numéro di maybu wele ilu be kuma d'accord voilà wallahi akore sadi alere ko alere dabaru bana alere tara ambassade la tugumena u seraka laisser passer ta kadi alema mali ambassade la u ye laisser passer ta kadu be mali francia bon o d'abord Franciano. Donc avec comme si ça ne boro bojuru sara kera ulu be min no fe amake donc ulu fana ba fo bo ulu fana banga mo rapatrier c'est ça malien min be yeno wallahi malien min be bonne yeno be mi fe ne ka mo de bora mbe se ka ka numéro di maybu wele olu be min na fa de la katanuya u ba be min na tende ça dit quoi non mais nere wallahi depuis pour ne be kasila parce que ne ni ta dondo mbaga sino tagali ka dugula ne o nere ko ngolo o te ko juge mais tagachugo de be tagali ke fendo e quoi ouais parce que na pour mo ma e be tika voilà parce que ne ga appeler au WhatsApp sans fait signer duru ka tugu nyoko na mbeka tige mais ede tumeka ne wele appel normal ka c'est ça ne ko mbeki wele ouais mo to tene ko appel normal la te sonné avec ta silence de là c'est ça parce que n'terke do ben krefe o bi lame wallahi ita do me ikon mo rabado parce que avec ordinateur fenge ke na ben krefe ikami émission de temala watu do la ne reba fama gai yan sege ara 24 no fait aba fo ne ta kalama quoi parce que imaya mais turu sera ne re tisi wallahi turu ni femi be na ma che ma ita gele mais sirima et pirima ibe ka information min di dalen bala chien yere de do men ko be se kuluka ko numéro dima munu be no kelen be me ra ya ko kelen sera la ya ko yani ale ka boye no ye kelen fana to do avion na ka ko sinu vetanai wallahi kelen be no ambe ka joro ko sinu ku vetanai ah o beta sininde do imbe no
mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ ale dɔnbaga dɔ ye u bɛ a bɛ komi u bɛɛ bɛ dugu kelen na quoi. dɔ in bɛ taa sini. a y'a fɔ ka voilà ale fana vol ka ɲi ka décoller n'a ye sini parce que u ye le vol kɛ a tɔgɔ la le 22 donc a ka ɲi ka taa ale fana ka ɲi ka taa Mali la sini parce que u yɛrɛ ka fɔ la yɔrɔ in ne ma se mais a fɔra ko ni tɔgɔ kɔni nana tableau la yen nɔ k'a fɔ ko sini i bɛ taa foyi t'o bali ko n'u ni taara aéroport la ni place ma sɔrɔ avion na sinon ko n'u y'a dɔn n'u y'i ka tɔgɔ affiché tableau la ko foyi t'i bali tagali la. Ouais, mais problème ye min ye ma ko kɔni b'a la minnu sera Mali la i ka fɛɛrɛ ɲini k'u ka numéro de téléphone k'a ci ma WhatsApp sanfɛ an'u tɔgɔ n'u jamu o ye kelen ye n bɛ fɛɛrɛ ɲini k'u wele mais o tɛmɛnen kɔfɛ maa minnu bɛ ka minɛ ka taa n'u bɛ t'u datugu kalo kelen kalo fila après i bɛ fɛɛrɛ ɲini ka taa ambassade ni consulat la ka t'u ka passeport ko ou bien ka l'espace ko ɲɛnabɔ pour que c'est ça problème yɛrɛ bɛ yen de bon n'a sɔrɔ a bɛ nin kɛcogo de la est ce que o maa minnu bɛ minɛ u bolo i bɛ se ka avocat ta wa ou bien i tɛ sɔn i ka avocat ta. U bɛ sɔn i ka avocat ta parce que ninnu mɔgɔ fila bɛ avocat ta. mais avocat ma se k'u defa consul jumɛn de. dɔ in bɛ yen nɔ walahi n yɛrɛ ne Arasa a fɔli tɛ se ka lakali a b'an bolo ni n b'a dɔn fa la kojugu a yɛrɛ tun bɛ baara la mɔgɔ min yɛrɛ bolo walahi a terikɛ ba o yɛrɛ de depuis u y'a minɛ o yɛrɛ de ko sisan an ka avocat ta ye walahi a bɛ n'a ye ɲɔgɔn fɛ n ma n ko a k'i temporiser dɔɔni. A 700 € de sera k'a di avocat ma pour que a ka se ka bɔ 700 € u b'i lataga n'o de. 700 €. dɔ in bɛ yen nɔ walahi 700 €. dɔ in bɛ yen nɔ a ye 1000 et quelque de bɔ k'a di avocat ma walahi u b'i lataga n'o wari de o avocat wari in de. n'u y'i minɛ sisan i b'a fɔ k'i ka avocat ta k'i duralen don avocat fana la quoi. C'est ça. donc i bɛ avocat ta ni wari min ye o avocat e bɛ avocat min don ou bien i yɛrɛ bɛ contacter ta ni avocat min ye ou bien olu yɛrɛ de bɛ avocat d'i ma. I yɛrɛ bɛ avocat ɲini dugu kɔnɔ u tɛ ban o ma i yɛrɛ b'i ka avocat ɲini i b'a sara mais u t'i bali ka taga. I m'a ye ninnu fila bɛɛ avocat ta personnellement walayi hali u ma sɔn u yɛrɛ ka avocat ma u y'a bɛɛ i ka avocat ta a yɛrɛ ma. mɔgɔ minnu taara i hakili b'a la i ye san joli de kɛ jamana in kɔnɔna na yan. dɔ in bɛ yen nɔ n b'a ka numéro di ma i yɛrɛ b'a wele depuis ale bɛ yan nɔ depuis je sais pas depuis 2014 a bɛ yan. 2014 a bɛ yan papier t'a bolo. Depuis 2014 a bɛ yan. dɔ in bɛ yan je sais pas ale nana 2017. 2017 a bɛ yan papier t'a bolo a ma ɲɛɲini. c'est ça ale bɛ yan depuis 2017 ale bɛ yan. bon e bɛ se ka mun de fɔ fayila mɔgɔw ye minnu dalen bɛ yen ni papier t'u bolo n'u tɛ ka ɲɛɲini ani maa wɛrɛ minnu bɛ yen n'u nali kura de don ani maa wɛrɛ minnu bɛ jamana in kɔnɔna na n'u habitelen bɛ maa wɛrɛ minnu kan e bɛ se ka mun de f'u ye pour que ka wuli ka solution ɲini pour que nin kɔlɔlɔ kana taa b'u kan. Wallahi Arasa ne yɛrɛ o de la ça fait depuis kunun n b'a fɛ cogo min na depuis a ko kɛra ne yɛrɛ dusu bɛ cogo min na n yɛrɛ b'a dɔn c'est pour cela mɔgɔ fɛn fɛn b'an ka yɔrɔ la a bɛ dusu cɛnnen don parce que i tɛ se k'i dɔnbaga ye parce que komi n y'a fɛ fɔlɔ la n ko ka mɔgɔ bila ka taa i ka jamana la o tɛ kojugu ye mɔgɔ tɛ se k'i ban ka taa i ka jamana la mais taacogo dɔ bɛ yen o cɛ man ɲi komi sa nin taacogo in vraiment nin tɛ taacogo ye i m'a ye fa ye jama bɛɛ dimine ne yɛrɛ de ka idée ta n ko sisan an bɛ ka sigi fɛn dɔ kɔrɔ a man ɲi ninnu u bɛ yan nin de kama an bɛ fɛn dɔ ye setan ye n'an bɛ se ka ko bɔ a la mais mɔgɔ minnu kɔni bɛ se ka a bɔ u da la k'a fɔ n'u tulo bɛ se ka don a la ne fana ye hakili min ta n ko sisan ne bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ nka i bɛ cɛ min lamɛn kɛrɛfɛ don o don France 24 n b'i dɔn parce que n b'i dɔn i bɛ wagati dɔ la n ye intéressé la parce que n kun bɛ kuma n bɛ marakakanw puruti fɛnkɛ min da bɔ wala n kun bɛ fɛnkɛ dɔɔni i m'a ye mais n kɔni b'a dɔn hali ni ma aimé n b'a dɔn nafa b'aw la parce que fɛn dɔ bɛ yen nɔ n'aw m'a labɔ o bɛ to dibi la mɔgɔ si tɛ ka bɔ o kalama mɔgɔ i tɛ se ka kɛ ko la ka diya bɛɛ ye i m'a ye mais an b'a dɔn fɛn dɔw kɔni bɛ yen nɔ hali n'an t'aw fɛ nafa b'aw la o yɔrɔ la. Merci beaucoup. i m'a ye fɛn dɔ bɛ yen nɔ wala hali ni mɔgɔ min ma kɛ aw fɛ a yɛrɛ b'a dɔn fɛn dɔ bɛ yen nɔ n'aw tɛ o tɛ se ka ɲɛnabɔ passeport ko filɛ ka taa règle la a sɔrɔla jɔnw fɛ n k'aw de y'a kɛ fɔlɔ passeport kun bɛ yan cogo min na an yɛrɛ b'a dɔn ne yɛrɛ ka wari min tiɲɛna passeport ko la yan nɔ ne b'a dɔn walahi i bɛ kalo kelen kɛ ka taa yɛrɛ ka se ka dɔ yɛrɛ i t'o sɔrɔ de janko i n'i ka wari yɛrɛ k'a d'u ma mais bi o ka nɔgɔya aw ka kɛlɛ de y'a to sisan date bɛ passeport la n'i bɛ se k'a sɔrɔ o kɔni o tiɲɛ ye. D'accord mais le problème c'est quoi maa minnu minɛna n'u taara n'u y'u rapatrier ka taa Mali kɔnɔ est ce que o maa kelen ninnu passeport b'u bolo wa passeport ko dɛsɛ de y'a to i ma yan carte séjour sɔrɔ wa
ou bien passeport mbe nunu fula fɛn dɔn b'u dɔn ko fo ka faga passeport kɔni b'u bolo yɛrɛ dalen bolo Mali passeport b'u bolo mais passeport biométrique de doit ou bien c'est là voilà parce que voilà c'est ça bon o yɔrɔ cɛrɛ la i b'a dɔn mɔgɔ tɛ intéressé mɔgɔ ka passeport la kosɛbɛ mais n kɔni hakili b'a la k'a fɔ ko u ka nina ko u ka ko bɛɛ réglelen don ne yɛrɛ kɔni dalen b'o la. D'accord donc kɔrɔ ye jamana in kɔnɔna na n'i ka papier ko mana réglé cogo cogo n'u ka carte séjour t'i bolo surtout an bɛ étape min kɔnɔ Mali ni France de bɛ kɛ cogo min na dogolen tɛ cɛ la a dogolen tɛ diɲɛ maaw la donc o bɛ se ka kɛ sababu ye ka profiter maliyɛndenw na i bɛ tiɲɛ kan o bɛ ngalon kan olu b'u ta labaara parce que i ta de y'u ka jamana ye sariya min man'u diya i b'o de boli jamanadenw kan yan maliyɛndenw kan yan fana quoi. C'est ça il filɛ ka bɛɛ de fɔ parce que u bɛ ka mɔgɔ ta cogo min na n'a ma se mɔgɔ minnu ma u t'a dɔn parce que maliyɛn o problème dɔ bɛ maliyɛn na ni ko min ma se a ma tɛ wuli i n'a fɔ ne yɛrɛ parce que n'a kun ma se ma n kun tɛ wuli bi mais n b'a dɔn walayi min bɛ jamana kɔnɔ bi yan kelen tɛ hɛ hali sɔgɔma in na don nana n kɛrɛfɛ k'a fɔ ko u ka faye la ko u taara ni mɔgɔw dɔ ye yen nɔ k'u ka denmisɛnninw bɛ yen nɔ walahi sɔgɔma in na don nana an bɛ kuma la ko k'olu fana ka denmisɛnninw taara bon ne hakili la Mali bɛ cogo min na bɛɛ b'a dɔn sisan bon u bɛ k'a kɛ tajuru sara ye parce que ne hakili la ni peut-être u taara u b'a dɔn nafa b'u la donc n'an an b'u ka nafa tigɛ olu fana bɛ se k'anw fana ni degun cogo min na u b'a kɛ parce que u yɛrɛ ɲɛ b'a la peut-être u b'a dɔn k'a fɔ nafa min b'u bolo yen nɔ ni maliyɛnw ko k'u ka bɔ yen nɔ o nafa a bɛna tigɛ u la a dimi bɔyɔrɔ peut-être u bɛna kɛ nin ye. ouais a bɛ se ka k'o ye ne delila. n bɛ min fɛ yen walayi u ti to yen ni papier kɔni n'a ma sɔrɔ i bolo haramu bɛ taa nin ye n tɛ nɛgɛ dara. D'accord donc. u bɛ cargo b'u bolo bilayi n'a ma fa u t'a bila. donc o kɔrɔ i bɛ fa kɔnɔna ninnu de la ani métro da ninnu na quoi. c'est ça mais a juguma yɛrɛ ye yɔrɔ min ye u b'a dɔn maliyɛn fa yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na walayi yɛrɛ ta u tɛ bɔ yen nɔ a jateminɛ ne ma nin fɔ mɔgɔ dɔ b'i wele k'a fɔ k'a ka mɔgɔ bɛ yen nɔ ou a b'a fɔ ko a ka mɔgɔ dɔ taara ne de y'a f'i ye. fɔ ni min nana WhatsApp sanfɛ sinon appel normal la ne tɛ sɔrɔ dɛ. voilà an bɛ k'a fɔ walahi an b'a bila mɔgɔw b'i wele k'a fɔ k'u ka mɔgɔ bɛ yen nɔ n dalen b'a la. D'accord merci donc o de kosɔn il faut a k'aw jija et puis u bɛ ka min kɛ parce que ne t'a dɔn maliyɛn yɛrɛ bɛ sɔn ka laisser passer d'u ma cogo min na parce que n bɔ a dɔw bɛ yen nɔ n b'u kanali jɔ walayi foyi t'u kunto bolo. bon problème mais u bɛ to yen nɔ i bɛ sigi n'u ma dossier yɛrɛ sɔrɔ i la u bɛ mara kalo kelen u b'i ka dossier ɲini cogo cogo bɛ na n'a ye après u bɛ na i sigilen u n'i tɛ taa hali ambassade la yɛrɛ parce que ni a ko ale ma taa ambassade la yɛrɛ ale sigilen dɔ dɔrɔn u nana n'a ka laisser passer. non bon problème dɔ fana bɛ yen ka laisser passer sɔrɔ la. non problème dɔ bɛ yen mɔgɔw t'o kalama o ye problème jumɛn de ye maa o maa ye nina kɛ en tant que nina b'i tɔgɔya la a correction kɛra a correction ma kɛ o n'u y'i minɛ i mago tɛ passeport la awa i mago yɛrɛ tɛ l'espace yɛrɛ la o nina kelen b'a yɛrɛ i ye maliyɛn ye parce que identifielen don ka ban i ka jamana dɔnnen don i bɔ yɔrɔ dɔnnen don o bɛ kɛ sababu ye o fichier min bɛ yen i bɛ t'o retirer k'a labɔ pour que ka taa ni ye c'est pour cela k'an b'a fɔ maliyɛnw na min bɛ gɛlɛya la min tɛ gɛlɛya la bɛɛ ka wuli ka kɛlɛ kɛ faso ye pour que ka se ka hɛrɛ sɔrɔ mɔgɔ kelen ka hɛrɛ tɛ an b'o degun de kɔnɔ maa dɔ bɛ minɛ bi i bɛ taa l'espace t'i la ta dɛ maa dɔ bɛ minɛ bi passeport b'i bolo mais mago t'i ka passeport la dɛ mais i ka nina i b'a lajɛ de sisan n'a sɔrɔ i ka empreinte taara ka kɔrɔ sisan i b'o empreinte de labɔ sisan i ka fichier pour que ka taa ni ye. n dalen b'a la parce que ouais c'est ça ni dɔw yɛrɛ ko ma ko ale yɛrɛ dabaru banna u nana ni ale ka laisser passer cogo min na parce que ale yɛrɛ kun dalen b'a la k'a fɔ ko fɛn t'ale bolo olu se ka taa min ɲini cogo min na mais a ko a sigilen u nana ni laisser passer a dabaru ban u nana ni a passeport photocopie u nana n'a ye. mais c'est ça parce que n ye min fɔ nina de bɛ yen ka laisser passer d'a ma parce que nina de bɛ yen parce que en tant que n'i ye empreinte in ta donc sisan olu fana bɛ fɛɛrɛ ɲini parce que ni passeport biométrique b'i bolo n'i taara préfecture la i b'a da machine de sanfɛ o i b'a da machine sanfɛ yɔrɔ min na o dɔnnen don parce que a source i y'a transféré yan o t'a yira k'a fɔ ko a fɛn bɛɛ bɛ yan mais i bɛ taa yɛrɛ cherche kɛ pour que ka na n'a ye ka se k'i lataa n'o ye i ka fichier dɔrɔn bɛ se ka taa ni passeport tɛ et puis l'espace fana tɛ. voilà walahi arasan t'anw nɛgɛ u bɛ ka mɔgɔw mako sa bilayi u b'a la dɛ et puis i b'a fɔ ka gɛlɛya cɛ o cɛ n'i bɛ yan ni papier t'i bolo i ka dossier fili ka bɔ i bolo mais comme i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na dabaruban kelen minɛ parce que ne ma d'a la ni solution bɛ a la parce que u ye nin ka passeport sɔrɔ cogo min na dɛ i ye min fɔ nin ye c'est que i b'a kalama parce que nina de y'a kɛ parce que ale ko ale sigilen u nana a ka fɛngɛ
photocopie da a tɛgɛ kan. Allahu akbar. O de do parce que a bɛ sɔrɔ non fait quoi, ouais. Ka tila ka fɔ ko u y'i ka laisser passer sɔrɔ i ka laisser passer kun. Parce que u y'i ka fɛn bɔ dɔrɔn u bɛ taa n'a ye ambassade la dɔrɔn u b'a f'i ma bɔ a ka mɔgɔ ka fɛn filɛ nin ye a ye laisser passer d'a ma. Allahu akbar. Tu vois, bon o de do ko dɔ bɛ n'i y'a ye anw tɛ se setaw ye n'an b'a nɔfɛ mais aw minnu bɛ yen nɔ tiɲɛ yɛrɛ la komi n y'a f'i ye cogo min na i m'a ye n y'a f'i ye cogo min na nafa b'aw la mɔgɔ min b'aw fɛ mɔgɔ t'aw fɛ nafa b'aw la parce que fɛn dɔ bɛ jabewuli ne yɛrɛ tɛ se ka nin nɔfɛ sisan ni n bɛ mɔgɔ fila sɔrɔ n'a b'a lamɛn mais a dir'e ma sisan mɔgɔ minnu ni papier t'u bolo peut-être i b'a nɔfɛ u bɛ hakili sɔrɔ u ka ɲi ka jouer cogo min na dugu kɔnɔ et puis n'i y'u ye i kana mɔgɔ mɔgɔ n'i y'a dar'u kan i cogo dɔn billahi u bɛ maliyɛn yɛlɛ nɔ nɛntinɛgɛn dɛ. D'accord. Parce que i yɛrɛ nana ni wallahi anw ka yɔrɔ la ni fa ye min b'an kɛrɛfɛ an ka fa ye kelen tɛ dɛ mɔgɔw bɛ an ka fa ye la u tulo bɛ n kan na ani fa ye min b'an kɛrɛfɛ olu fana tulo bɛ n kan na fa ye saba de bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ peut-être 14e Zorgovi caman bɛ yen nɔ parce que hali sisan juma bɛ sali yen nɔ wagati dɔ la quoi i m'a ye bɛɛ bɛ yen nɔ o fa ye kɛrɛfɛ fa ye fila ninnu bɛ yen dɛ u taar'u saba bɛɛ la. U taar'u saba bɛɛ la i m'a ye bon o de kosɔn bɛɛ k'i cogo dɔn i k'a fɔ mɔgɔw ye u bɛ se k'a faamuya cogo min na bon ne hakili la ne kun ka laseli ye nin de ye. Merci beaucoup i ni ce i ka info la i ni ce i ka information na maliyɛn bɛ tɔgɔya la an b'i fo nin de ye maliden ye wa nin de ye faso jo ye nin de ye ɲɔgɔn dɛmɛ ye nin de ye ɲɔgɔn kanu ye nin de ye ɲɔgɔn sutura ye a kun ye nin de ye maliyɛnw nin de tun ye kunnafoni ye ka d'aw bɛɛ lajɛlen tulo kan n delila ka video dɔ kɛ sisan a bɛ kalo 3 bɔ n ye min fɔ a kɔnɔ a bɛ komi an b'o mama de la n ye min fɔ a kɔnɔ a bɛ komi o mama de sera a b'an b'o citation de kɔnɔ ala k'an bɛɛ lajɛlen dɛmɛ e min bɛna na ni info ye i ni ce yɛrɛ ye merci beaucoup. Sinon a sɔrɔla i ka cɛ fɛ yan nɔ dɛ cɛ dɔ bɛ yan komi n y'a fɛ cogo min na Gayi vraiment i ka fan dɔ. Merci beaucoup. Merci. Touré, n t'a dɔn k'i b'a dɔn Touré. Non, n kɔnɔ dɔɔnin. A ko a tɛ la k'i wele. Hannamari b'a kɛ kɛlɛkɛ jamana ye an ka molori ɲɔgɔn ma an bɛɛ bɛ fana jama bɛɛ ba kelen